बंधुगण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु एवं नुआ नुआ वीडियो देख। बंधुगण मु सुब्रजित आज मु आपन को गोटे भल विषय वस्तु उपरे व्याख्या करिवि जहा हेउची जीवनर पथ। आमको चलिबा को हेले आम आखि आगरे बा आम आगरे दुईटी रास्ता दिया जाय थाए। गोटे होची भल रास्ता, गोटे होची भल रास्ता, अन्यटी होची खराब रास्ता। भल रास्ता अन्यटी होची खराब रास्ता। ए दुईटी रास्ता हमको दिया जाय थाए। किंतु मनुष्य साधारणतः भल रास्ता रे चालुथिला बेले 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 भूल रास्ता रे पाद दे दिए। यह आमे समस्त जानती जे यह मनुष्यर स्वभाव अटे। किंतु जेहेतु आमे मनुष्य आमको यही स्वभाव को किछि परिमाण रे त्याग करिवा पई पड़िबो। बेले बेले से भूल रास्ता रे से मनुष्यटी चालुथिला बेले से एते मात्रा रे से भीतर को पळै जाय जे से ठीक रास्ता को आसीबा पई से असमर्थ होई पड़े। से जानी पारेनी कि किपरि से उता ठीक रास्ता को फेरी आसीबो। ठीक रास्ता रे पहुंचीबा जेमिति ता पई एक असंभव कथा से परि मने हुए, जहा को आमे विपथगामी बा बाटबणा बोली कहि थाउ। तबे मु आपन को आज एही ठीक भूल रास्ता सहित मैथमेटिक्स बा गणितर सामंजस्य किपरि रहिछि ताहा बुझेइबी। बंधुगण मोरे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, भल भाव रे लक्ष्य करंतु। मु एठारे दुईटी सरल रेखा अंकन करछि। गोटे होछि भल रास्ता पई आ गोटे होछि खराब रास्ता बा भूल रास्ता पई। दुईटी सरल रेखा। वर्तमान आमे धरि नंतु एई बिंदुटी होछि गोटे मनुष्यर चिंता करिवार बिंदु। एही क्षेत्र रे से चिंता करूछि कि मते भल रास्ता दे जीवाकू पड़िबो ना खराब रास्ता दे जीवाकू पड़िबो। तार चिंताधारा अनुसारे से बाछिला धरि नियंतु जे भूल रास्ता, विपथगामी होई से भूल रास्ता दे चली गला। तबे से एई सरल रेखा उपरे भीतर को चलीबारे सी लागिबो। तो भल रास्ता से कौन होउची ना विच्युति हेकी खराब रास्ता से गति करूची। तो एठारे गणित कौन कहूची, गणितर नियम अनुसार मु आपन गोटे उदाहरण स्वरूप देखौची। एठू एतिकी एई जो दूरता बा एई जो डिस्टेंस जतिकी एठू एतिकी एई डिस्टेंस रो अधिक, यार दैर्घ्य ठारू कम, ए दैर्घ्यटा कम, ए दैर्घ्यटा अधिक, तो ए दैर्घ्यटा आहुरी अधिक, ए दैर्घ्यटी आहुरी अधिक। तो एठारे एई जो दैर्घ्यर सान बड़ ये कौन सूचौची आमे वर्तमान सेटा देखिबा। धरि नियंतु जणे लोक ए भूल रास्ता रे ए पॉइंट रे अछि, तो ताकू जते बेले भल रास्ता को फेरिबा को पड़िबो ताहाले से एतिकी दूरता अतिक्रम कले से भल रास्ता रे पहुंची परिबो। किंतु जणे लोक जते बेले एही पॉइंट रे अछि सेते बेले से भल रास्ता को फेरिया कले ताकू एही दूरता अतिक्रम करियो पड़िबो। ता अर्थ हम जानिले एठी थिबा व्यक्ति धरि नंतु एठी एक व्यक्ति अछि, एठी दुई व्यक्ति अछि। एक व्यक्ति को एतिकी दूरता अतिक्रम करिया पड़िला बेले दुई व्यक्ति को एतिकी दूरता अतिक्रम करिया पड़िबो। तेणु ए क्षेत्र रे दुई व्यक्ति को अधिक दूरता अतिक्रम करिया पड़िला। कहीं अधिक दूरता अतिक्रम करिया पड़िला भल रास्ता को आसिया पई ना से एई भूल रास्तार अधिक दूरतारे थिला। एइठारू एक जेतिकी दूरतारे अछि ये भूल रास्तार अधिक भीतर को जाइछि, तो ताकू भल रास्ता को आसीबा को अधिक दूरता अतिक्रम करिवा को पड़ुछि। तेणु आमे एथरु जानिले कोन ना खराब रास्ता बा भूल रास्ता रे जदि आमे अति 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 भीतर को पळि जाइथिबा ताहले भल रास्ता को आसिया पई हमको अधिक दूरता अतिक्रम करिया को पड़िबो बा हमको अधिक समय दरकार हेबो गोटे भल रास्ता रे पहुंचिबा पई। तो एई पॉइंट धरनतु एठी तीन व्यक्तिटी अछि, तार ना होची तीन। सो सी जते बेले भल रास्ता को आसीबा पई चाहिबो तो ताकू ए दुई जन को अपेक्षा अधिक दूरता अतिक्रम करिवा पई पड़िबो। तेणु करी आमे जेते भीतर को भूल रास्ता रे जीवा आमको भल रास्ता को फेरिया पई हेले आमको बहुत समय और बहुत दूरता अतिक्रम करी आसीबा को पड़िबो।
ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ତାକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାଟା ତାକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡେ, ତା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡେ। ତ କେମିତିକା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ରେଖାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢେଇଦବା, ଏ ରେଖାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢେଇଦବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଏଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ ବା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତାକୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦୂରତା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଦୂରତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇଟା କାଠିକର ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଅସମ୍ଭବ ପରି ମନେ ହୁଏ ଯେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ହୁଏତ ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏହି ଦୂରତା ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପସିବୁଲ ବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ, ବହୁତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠୁ ଏତିକି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ତ ସିଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ପାରିବ। ତାହା ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଇଥିବା, ତ ଆମକୁ ଯଦି କାହା ନା କାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା, ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଫେରି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବା, ତ ଆମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ, ବା ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ, ବହୁତ ଦୂରତା ବି ଅତିକ୍ରମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡେ, ମାନସିକ ଦୂରତା, ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ତା ଅସମ୍ଭବ ଆମକୁ ଲାଗେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ପଥ ସହିତ ଗଣିତର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ଗଣିତର। ତେଣୁ ଆମେ ଶେଷକୁ ଏହା ଜାଣିବା କି ଏହି ଗାଣିତିକ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଏହା ଶିଖଉଛି କି ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କେଉଁ କାରଣରୁ କିଛି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ନ ମାନି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା, ତ ଆମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବି ହେଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ପଥ ଓ ଗଣିତ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ତ ଏହି ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ।